हॉकर्स के लिए राहत भी सख्ती भी, सीएम शुभेंदु अधिकारी का डबल मैसेज, ध्यान से सुनिएगा। पश्चिम बंगाल में हॉकर्स हटाने की कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि फुटपाथ पर कब्जा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है और आम लोगों को फुटपाथ पर चलने का पूरा हक है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि न्यू मार्केट, राजा बाजार, खिदरपुर, मटियाबुर्ज जैसे इलाकों में मनमानी तरीके से सड़क और फुटपाथ पर कब्जा कर अब बर्दाश्त नहीं की जा सकेगी। सरकार जनता की सुविधा को सबसे बड़ी प्राथमिकता देगी। हालांकि हॉकर्स के लिए सरकार विशेष योजना लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जहां सरकारी खाली जमीन उपलब्ध होगी और जनता की जरूरत नहीं होगी, वहां हॉकर्स के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। उन्होंने हॉकर्स से अपील की है कि फिलहाल वे सड़क और फुटपाथ खाली करे। सरकार धीरे धीरे उनके लिए नई स्कीम ला रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप खुद सुन लीजिए। ফুটপাত দিয়ে হাঁটার অধিকার জনগণের রয়েছে, সেই ফুটপাতকে জবরদখল করার অধিকার কারণ নেই। যেখানে সরকারের ভ্যাকেট ল্যান্ড রয়েছে, যেখানে জনগণের প্রয়োজন নেই, সেখানে বৈধ অবৈধ যদি বসে থাকেন মানবিকভাবে দেখব। কলকাতার বড় বড় চওড়া রাস্তা, জনগণকে হাঁটার জন্য ফুটপাত, এটা কারো হাতে দেওয়ার অধিকার আমাকে কেউ দেয়নি। আমাকে পাবলিক ভোট দিয়ে জিতিয়েছে, বিজেপি এবং এমএলএরা আমাকে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছে। আমি জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ। আপনার জনগণের স্বার্থ যেখানে যুক্ত রয়েছে, সেই স্বার্থ সর্বাধিক অগ্রাধিকার পাবে। মুষ্টিমেয় কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার স্বার্থ আমার কাছে অগ্রাধিকার পাবে না। আমরা মানবিক, যেখানে অচল মার্কেট রয়েছে, উদ্বৃত্ত জায়গা রয়েছে, প্রাথমিকভাবে আপনারা সরে যান। ইউডিএমএ ডিপার্টমেন্ট আস্তে আস্তে আপনাদের জন্য সরকারি স্কিম নিয়ে আসবে। হকারদের জন্য ভারত সরকারের শ্রম দপ্তরের স্কিম রয়েছে, তার সুযোগ আপনারা পাবেন এবং অন্যান্য সুযোগ পাবেন। কিন্তু আপনি নিউ মার্কেটের রাস্তাটাই দখল করে নেবেন, মোটরসাইকেলও যেতে পারবে না, রাজাবাজারটা বেহাত হয়ে যাবে, খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজে আপনি যা খুশি করবেন, এটার জন্য কিন্তু আমাকে মুখ্যমন্ত্রী করেনি পাবলিক।